Metifi sem anase me topic edam asem ne say upon all we have and arrogant. Ya ho maso ene ne ewo nyina aha na be wie yen. Amen. Because na topic hi die an ya ho maso ne ne ewo nyina ene me no be nyame asem. Me pa chebe nya ya kenkan asem a edikan ne wo Genesis enwoma no etia eye miensane mu eye dunkun no. Amen. Genesis 3 verse 19 no. Amen. Me pa cho ye kenkan. O say 19 ne say wonim fifire na obedidi kosi se obesan akọ notiem efi se emu na oyi wo friye na uyo notie na notiem na obesan akọ. Amen. Genesis say yenim fifire ne obesan edidi kopim se obesan akọ notiem esan se ho na oyi yen den efiye o se efi na tiem ne obesan akọ ye dotiem enne obi ni nua atiase a omu ni nua no mfa ni nua no enya hwe empo omu nipa biblia bia e wa asase so wo ya na obusa se unime. Do you know who I am? Unimi di bra mebo unimi di gir dudo unimi na odi hoahoa ne ho na nyame asem e be checha me ehu se enti na mtakwe me topic no say everything we have, all we have in our arrogance. Nia ye wo nyina ne ya homa so nyina ede bi beba a mame dotiem ene besan akọ. Amen. Me pa cho me si subi mo say 19 no say wonim fifire mu na obedidi kosi se obesan akọ dotiem efi se emu na oyi wu fiye na oyo dotie na dotie mu na obesan akọ. Amen. Mame nipa wie ye ni o nia ye wo nyina mansions si campempem a ye wo ehunya de a ye wo ene ya homa so ahantan kasa e wo ya so nyina ye wie ye enie aha na be wie yen. Amen. Oso wonim fifi na obe sam edidie kosi se obe sa konotim esanse na tiem no yi wo friye oni obi kasa. Do you know who I am? Mind your speech. Mame, brother, sister, sa akata binsem a ye nyina ne nia ye wo nyina chi ye wie ye o se na tiem no yi yen friye na na tiem ene ye besan yakọ na tiem ene ye besan akọ enti eno ne bebrebe na tiem ne ye besan akọ ene bebrebe ahanta ne dwei ene kunsun papa mu ni tan na tiem ena wo bisa oyonko se unim nipa ban ya meye sho kasa yie unim me. Mame Bible say na tiem no yi yen fiye. Brother sister o say na tiem no yi yen fiye na ho na ye besan yakọ yensusu emfa ye hunyade obi nyame adomo na wo kakra ma unua bi adoye obi hu obi na ne hu nioma atsesa esanse obebua no na odi natem na obu nanintia hye nipa asmesi hye senya otie na se nipa ni nim na so ofom no a abeka cho say do you know who I am? Mame brother sister ye no tie o se no tie mu na oyi ye fi na tie mu na e besan yakọ enti eno ne akata bensem yi eno ne ahantan na ye fom wiase mu nyoma nyina yi. Mame wankasa oyi efri mansion mu wankasa oyi nipa efri wiase hunyade mu no mu o se na tie mu enti no tie mu na menum mienu e besan de ede akọ. Ti mame mayemre ho aswate o pese udi winkwan na o wa asase so me a o se usu ewrade nti se o kenkan asemi wo mebusem a obeka cho se sise menum mienu ye pese ye di enkwan na me wa asase so o se yesu ewrade na eja bone o se ewrade suru eto naso na odboyefo di ne na obeda obetwa so
tina aye candle aso na mframa bi abebo na asemusa ne se sabre no wasiesie ho ana ama atemuo no sabre na yeda so tie boni mu ana se samre no nye hu Kristo ekira kwan. Amen. Ose no tim ne besan akọ me pacho yenhwe yakenkan sem ewo Job enwoman etie edu nso ni mu eye ba akọ no. Amen. Hwe Abraham ne umienu ye beka yense agu yebo no ada ye beka yense agu yebo no asem a me ne umienu ye kanie na Rachel yense sa wiase ni mu nnuoma nyina ya ade huhuo senyo senkafo ma ye ti ase no. Ose verse 17 no ose me home asa na me na ehi adamena ena wo ho ma me adam ne umienu be ka ensagu yebo no asema ye kanie ye home asa yenda ehi second yenda ehi ose den adamino amena yakoboye de yatum ena wo ho ma yen ose na adamina na wo ho eyeden ema me brother sister enti wiase mu nia ye prehwehwe nyina no trosem say ye beka se ye home ayeden asa yenda ehi adamina ena wo ho ma yen enti ye mansions ye de boy ho asafo hene no ye sika pempem ewo he ye de bi ko se me home asa me na ehi enamena ena ede eho ema me ma me weche se sika pempem ne nya ye prehwehwe ne yintimi fa nko asamado yentumi emfa nko hwe se oda wodem wo beda woda so wutimi muni na okọ na obaha nanso ada obeka wonsagu bu no si me home aiden asa me na ehi adamena ena ho ma me se yekotu amena de me akotum na aka enunti na yentimi fa ye nuamfom so anchane enunti na yentimi hwehwe Kristo akira kwan enunti na yentimi nja bone ye mame kan hu se ose no home asa damena ena ede eho ema no yehwe 17 verse 14 no. Amen. Ose na me se damena se meja eneo ni emu ase me na ne menua enemo nti mame wenti na wo titi nipa atantan die emre bi beso ama me ne umienu a yentumi anya hweo na nka ebenya mpose nka nipa beben yen enso sabre no na nipa bia antimi emben yen nti afrede amena na ya boyen ye de yekotum no ye be ka kira amena ne se ose da amena se meja enno ne ya ka kira emo se minna ene menua enemo enso abra ne ye wuye ne ye te ase no na ye se ye de ye ho na ye se ya ye ne oga mami jawasem brother chai nyo na otoma me die. Do you know who I am? Amen. Ose me home entene nipa mu enkosida enti opon ya hantan sem a ye nyina ya kata bensem nyina aha na ekowie yen ene na nipa ye nsa hwe nipa nsa hwe se yentimi mfa ye sika dodo ye cars ya dan enkod ne beja ne hode a ne yetimi aka kire adamena se meja no ne yaka kire emo se menna ne menua enemo abra ne yete ase ne emu nipa bibre bia me se ena ye wo ye to asase so no sada ye wo ye to asase no na ye mre sha ase se ehi na se nyame anya yadom ani ehu ofofie na emframa bi bone kanyanya mama ye kɔ ne sen brother sister ose me honhom ente nipa mu kosi daa nti yakata bensam yi sika pempum a ye wei
obi nua ko ebekọ ne nkyɛn po agye so obu nkotodwe brada mesrɛ ene de wa amoa me amene me yere ye buada obi beboa ne maame agye se ne maame akɔ ne nkotodwe nim asu agu ne so apa ne kyɛw maame ebre bi beba a wobɛfrɛ ɛmoa sɛ wo nane wɔn ɛna wo nuanom emre bi bewie duru a maame yenya ka yensa gu yɛbo na yɛ kata yɛni a ɛhɔ ne behu sɛ yɛyɛ big mistake nti trusem sɛ ayeye biye ni asamado a yɛrekɔ ne biem ayeye biye ni hɔ biem o brother sister enemri ya yɛda so tiasi ketemada bodwe mogya gusu die mu ofisa na wɔse yɛsuro awurade na yɛdi yɛn kwa na emen ɔse awurade suro ɛto na so na ɔdeboyefo na de obetwa so ma me yensa kye ya adwen efi yakwa mbɔne ho emre bi beba yentumi enye hweo emre bi beso ama me no mienu na yebeka nsa aguyambo na yaka kire ya nanka yempanipa yemfanipa nya hwe no yefum wiase ne mu nuoma no emre bi beso yebeka kire dam na se mejanew ne yaka kire emoa se me na enew ana me nuanom ene moara enti we ni ahantan ma me mayemre ye ho ase brother sister ma yensuro awurade ne ni yenkwan na emen yenhwehwe awurade kiri kwan ene de mfasopa ebebre yen osi ye de edegya ne baaye edegya nso ne besande yakọ meni umienu ye ba asase su yamfa hwe amma sa ene ebekọ se ne Genesis ma yeti azese osi dotim no yiye free na dotim ne besan aden akọ na se meni umienu ye besuro awurade a awurade beto yenkwan na so amen mayemu ade yensuro awurade yensum awurade yenni awurade enum nsem so esanse enche na Kristo eba mami obaba beto yensen brother sister obaba beto ne da so tie boni mu hwe mayemre ho ase wate brother sister mayemre ho ase enhye awurade adom na so wate emre bi beba ose me home asa me na ehi na mese damna se meja enu ene emoa se me na ene me nuanom ene moara mame mayenkofom brother sister mayensuro awurade na emre bi beba na nka ebepe se obi beben ye nanso obenya enye de enye yie boni be na yetim amen boni ben ena me no mienu yeda so atim enche na Kristo eba nti oba me no mienu yebekọ bia na oba yebenya ahenie ni mu akọ mama show utimi koto obi na wa onim se ne ho akire no e wo se obua no na watwi afaso na wokọ me pem sika no wo he onimbra me bre yansa na menyam sika onimbra me bre yansa na metimi bo abrabowe mame ose ewrade na ma obi di yie na ma obi so ye de eni hia se ewrade dom na oto nsem a enye won kwan wo ye die nti na ewrade eto nsem esanse emre bi beba mame obeka wonse gubo brother sister na waka se me home asa me na ehi na waka che dam na se meja enu ene mo ase me na ene me nuanem ene moara nti ebra wotia si na wo so yesuro awurade na ehwehwe nyame akira kwan obonefo ntimi enko heaven ebia na yekọ asori nso yesa ye bone yekọ asori ba ya beye enuoma emfata Kristo nti trosem ne se mo dom ya munni mahede so se minu mienu yebedo awurade ne edi na ahede so a nkankonimdi ebe minu mienu dia mama nti yebetena se boni mu ama emrewe abeto ye mpofiri mu
ase me home aiden asa me na ehi na me na e na wo homa me. Amen. Okay, 15 ase na afi ehi na mani da so wo ehi na mani da so mama sisi wo wo wie ni obepre no wiase nyina wo nsa kan ye enti so wo nsa ka Kristo ana wo nsa e ka Kristo ose na afi ehi na mani da so wo ose na ade a mani da so no hwan ene behunu o awrade ose na ade a mani da so hwan kwa na behunu mama ebra ye tiase ne wo se hwehwe awrade achi kwan ye bra ye ho ase ehye ye mpanyimfo ase ye bu ade nti trosem se mumfa suro ni ahopopo yam nkwaje ho adwuma ose ye mfa suro ani ahopopo enye nkwaje ho den adwuma esanse ebra bi beba asamado ho na ye kɔ no enye keke o ose obi se me wu ana asa ena me de mo tete me dodo na me kwade meku me ho menya kwa na mewu me wu ana asa ade me nko na me wu ebi mo wu kɔ ma me wu ana nsan ye brother sister wu ana nsan ye atemu ewo ho wu a nsan ye na ebra wo tiase na ni da so ewo ho ma ase ehe na mani da so wo na ade a mani da so kwa hwan ene behunu enti na me topic me say upon all we have nia ye wo nyina echi ene ya hanta nyina echi nti aha ene be kwakọ wie yen aha na ekọ wie yen ye home ebesa ama ye nda ehi na yakase adamena na wo ma yen ya me ye nkase mansions na wo ma yen sika mpempem na wo ma yen cars ena wo ma yen se adamena na wo ma yen ose ose na mesi damena se meja ene o ni emua se me nane me nua ene moa brother sister ma yensa cha ya adwene hwehwe Kristo akira kwan senya trose ma yeti asese obepapa nwankyene ene mponchi mu no na odi nwankyene gina nifa na odi mponchi agya benkum aweye mmem na yewo hoyi yembo anifre ni ensuro awrade senya twer amaya ti asese awrade suro eto nipa naso na abonefo de obetwa omo naso ma me mefa ye ho hye awrade nsa wa yembre ho ase eni awrade anamo achi esanse ya hantan yesika nia ye wo nyina achi afi de damena na ye beka chense na wo homa yen ye nka se mansions na wo homa yen enye adan akese ena enye abronsan na ye cars ena enye V8 na emum ye beka che damena se eno na wo homa yen sabre no ma me mayen su awrade ni nante awrade enu asem so minim se ni yie mu no ne sa ye mu no minu mienu ebenya enkwa abotire ewa awrade mu si enya wiase mu nioma nyina na ehwe ekra nkwa mfaso ben na ebenya ye hwehwe awrade chirkwan na ne sa ye nso na basa ne netumi ho ne den be kese ewa yen so na se anche na se Kristo pie na numa ye toso mienu na minu mienu so ya ye de ya ye yeraba na ina bom ato sana ahye ne din animonyam mepacho ebo mpa ye yedimafo ene entem ginafo ene wasafo awrade edo ne bre wasem aba ye nchen ye mpa ibo ade se den se obama wasem adi hini ewa ye akoma mu obama wasem aye yenim kania obama wasem adi yenim bebi biara ebekọ na se anche na Kristo oba oma ye toso mienu na oma ye so ya ye yeraba na ina bom ato sana ahye odi animonyam ye kasa asedane ayeye eye wodia ye da wase wo wadom wo humobro a incident amen ye de nyame ase mepacho mediani charity mensa pacho record the Apostles Continuation Church International pacho betumi so aiden ahye yankopon so onhira no no embo asempo ojebre na hwe sa video yi nyame onhira ye nyina nyame pa ye besa hye bi bye bye.